Hello, Mama. Nagbabasa ako. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, K, L, L, M, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, isa pa. One more time. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, 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 N, N. O. Hayaan mo siya. Oh, ayun na, ayun na. Oh, ulit. Ulit. Oh, A, basa. Basa. Mawag mo na papansinin si ate Oh, basa na. Bilis. Oh, bilis. A, bilis. Sige na. Hindi na ako nakabata Oh, basa na. K, L, M, N, number naman sa taas. Ayun, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. May 11. Babay na.